Bonjour les amis, hello my friends, I hope that you are doing well. So welcome to another French video, Learn French with Georges, and we learn together with a song, so it's quite easy. What I tell you, what I advise you is be able to learn at least this one. You learn and you sing it by heart. This song, I'm not sure where it comes from, c'est Ainsi font, font, font. I think it's probably, okay, it's again a children's song. So all the children in France, they will learn this, and yeah, it's I think the date will be like the 19th century, the end of 19th century, I think so. Like 1950. No, not 1950. Sorry, 1850, 1850, something like this. I guess. So they are again some. This kind of song. Let's see together the song. So I copied it here. I will explain to you the words. Here we are. Yeah. Okay. So the song is called Ainsi font, font, font. Les petites marionnettes. Ainsi font, font, font. Ainsi. Ainsi means that's the way that they do. Faire, faire, faire. Ainsi font, font, font. Les petites marionnettes. Les petites means the small puppets. Puppets, marionnettes. Les marionnettes. Marionnettes. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font. That's the way they do it. So they do. Trois petits tours. Three small turn. And then go away. Trois petits tours. Et, and, then, puis, s'en vont. S'en vont, it means the go away. They go away. Okay, next paragraph. Les mains au côté. Mains au côté. You take your hand and you put on your side. Les mains au côté. Marionnettes. Sauter, sauter. So puppets. Puppets. Jump. Jump. Marionnettes. Puppets. Jump. Jump. Les mains au côté. Hands on the side. Marionnettes. Recommencer. Puppets. Start again. Ainsi font, font, font. That's the way they do it. Les petites marionnettes, the small puppets. Ainsi font, font, font. That's the way they do it. Trois petits tours, three small turns, and then go away. Et puis s'en vont. Et elles danseront, they will dance, et elles danseront, les petites marionnettes, the small puppets. Et elles danseront quand les enfants dormiront. And they will dance when the children will be sleeping. Let's repeat together. Repeat together with me, otherwise it's no use. You have to repeat together with me so you can learn French language with me, okay? So just repeat. You are behind your computer, repeat. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font. Trois petits tours et puis s'en vont. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font. Trois petits tours et puis s'en vont. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font. Trois petits tours et puis s'en vont. Les mains au côté, marionnettes, sauter, sauter. Les mains au côté, marionnettes, recommencer. Les mains au côté, marionnettes, sauter, sauter. Les mains au côté, marionnettes, recommencer. Les mains au côté, marionnettes, sauter, sauter. Les mains au côté, marionnettes, recommencer. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Ainsi font, font, font. Trois petits tours et puis s'en vont. Et elles danseront, les petites marionnettes. Et elles danseront quand les enfants dormiront. Et elles danseront, les petites marionnettes. Et elles danseront quand les enfants dormiront. Et elles danseront
seront les petites marionnettes et elles danseront quand les enfants dormiront. So let me ask you a few words that we explain and you've seen here. They do. Font, they do. Font. How to say the puppets? Puppets, les marionnettes. How to say when you put your hand on the side? You put your hand on the side. Put the hands on the side. Les mains, the hands, les mains au côté. How to say they will dance? Elles danseront. Let's sing it all together. Okay, you sing with me. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font. 3 petits tours et puis s'en vont. Les mains au côté. Marionnettes, sauter. Les mains au côté. Marionnettes, recommencer. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours et puis s'en vont. Et elles danseront les petites marionnettes. Et elles danseront quand les enfants dormiront. Très bien, very good. So what we'll do now is if there's one thing that you need to learn is this one. This is the main one, so you need to remember. Let's sing it together. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours et puis s'en vont. Now that was really fast. You can play it fast or slow. If you have the piano at home or you know how to play, then you can do it by yourself. It's even more fun. Let's try and do it and sing it. Ready? Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours et puis s'en vont. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours et puis s'en vont. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours et puis s'en vont. Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font 3 petits tours et puis s'en vont. Okay, that's not easy. Okay, so très bien, bravo, and I talk to you next time. Don't forget, give me thumbs up, help me to grow the channel and offer you more. À bientôt les amis, I love you all, je vous aime, I love you all.